امام البارارات علی، قاتل الفاجرات علی، صاحب الرایات علی، مقیم الحجات علی، قسیم النار والجنات علی، باب المدینات علی، باب الحطات علی، ممیت البدعات علی، ضابط الجنات علی، امام الائمات علی، ابو الائمات علی، سید فی الدنیا والآخرات علی، کاتب جواز اہل الجنات علی، افضل اہل المدینات علی، امیر المومنین علی، سید المومنین علی، یسوع المومنین علی، اول المومنین علی، مولا المومنین علی، امام المومنین علی، خلیفۃ المومنین علی، سید المسلمین علی، اول المسلمین علی، یسوع المسلمین علی، مولا المسلمین علی، خلیفۃ المسلمین علی، امام المسلمین علی، قاتل الناقصین علی، قاتل القاسطین علی، قاتل المارقین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المشرکین علی، قاتل المنافقین علی، شیخ الانصار والمہاجرین علی، قائد الغر المحجلین علی، مبیر الشرک والمشرکین علی، امام المتقین علی، سید المتقین علی، ولی المتقین علی، سید الصادقین علی، یسوع الدین علی، امام المبین علی، عبادت الثقلین علی، فیکم امرین علی، فیکم خلیفتین علی، فیکم ثقلین علی، مارج البحرین علی، ابو الحسنین علی، صاحب قبلتین علی، اسد اللہ علی، حجت اللہ